हिंदी भाषा शिक्षण यूनिट 1 मातृभाषा और शिक्षा का माध्यम, इसके बारे में आपके विवरण देना चाहता हूँ। मातृभाषा का अर्थ, जिस भाषा को बालक अपने माता पिता के अनुकरण से सीखता है उसे हम మాతృభాష कहते हैं। మాతృభాష యొక్క అర్థం ఏమిటంటే, ఏ భాష అయితే తన తల్లిదండ్రులకి అనుకరించి నేర్చుకుంటాడో వాటిని మాతృభాష అని అంటారు। बालक माँ के दूध के साथ साथ अपनी मातृभाषा भी सीखता है। శిశువు తన తల్లి పాలతో పాటు తను నేర్చుకునే భాషని మాతృభాష అని అంటారు। मातृभाषा का आर्जित जन्म के साथ ही आरंभ हो जाता है। మాతృభాష అన్నది ఆర్జించడం చిన్నతనం నుండే ఆరంభం అవుతుంది। పితా, भाई बहन आदि के स्नेहपूर्वक वातावरण से बढ़ता है। తండ్రి, తల్లి, అన్నదమ్ములు, అక్కచెల్లెలు వీళ్ళు స్నేహపూర్వకంగా ఈ మాతృభాషని నేర్చుకుంటారు। మాతృభాష కా మహత్వ, మాతృభాష యొక్క గొప్పతనం। मातृभाषा विचार प्रकट करने का सरल साधन है। మాతృభాషతో వివరించడానికి సరళ సాధనము। బాలక్ ప్రారంభ से मातृभाषा में सोचता विचारता है। శిశువు చిన్నతనం నుండే మాతృభాషతోనే ఆలోచిస్తాడు। इसलिए वह सरलता से मातृभाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता। ఇందుమూలంగా శిశువు తన మాతృభాషతోనే ఆలోచించి తన యొక్క భావాలు ప్రకటిస్తాడు। అత్య భాషాओं का प्रखंड पंडित भी मातृभाषा से ही सोचता है। ప్రఖండ పండితుడు కూడా మాతృభాషతోనే ఆలోచిస్తాడు। మాతృభాష सांस्कृतिक मातृभाषा विचार प्रकट करने का सरलता साधन है। మాతృభాష తన దీర్ఘ ఆలోచన ప్రకటించడానికి సరళమైన సాధనం। బాలక్ ఆరంభ से మాతృభాషా से सोचने విచారతా है। పిల్లవాడు, శిశువు తన యొక్క మాతృభాషతో ఆలోచించి తన యొక్క ఆలోచనలు పెడతాడు। इसलिए वह सरलता से मातृभाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता। ఇందుమూలంగా శిశువు తన మాతృభాషతో తన యొక్క ఆలోచనలు ఎదుటివారిని ప్రకటిస్తాడు। अन्य भाषाओं का खंड पंडित भी मातृभाषा में ही सोचता है। ఈ యొక్క పండిత్ గారు కూడా మాతృభాషలోనే తన ఆలోచనలు ఆలోచిస్తాడు। మాతృభాష సంస్కృతి ఉత్పన్న మే సహాయక హై। సంస్కృతిని మెరుగుపరచడానికి మాతృభాష ఉపకరిస్తుంది। బాలక్ మాతృభాష కే ద్వారా హీ అపనే సాంస్కృతిక్ పిల్లవాడు, శిశువు తన మాతృభాషతోనే తన యొక్క సంస్కృతమైన పూర్వజనంకు విచార్ గత పురాతనమైన పాఠశాల ఆలోచనలు యొక్క భావాలు धार्मिक परंपरा आदि में महानता का विचारन प्रकट करता है। తన గొప్పతనాన్ని తెలియజేసుకుంటాడు। भाषा का शैक्षिक महत्व है। बालकों को विभिन्न विषयों का ज्ञान जितनी सरलता से मातृभाषा द्वारा कराया जा सकता है उतनी सरलता से किसी अन्य भाषा के द्वारा नहीं। పిల్లవాడు మాతృభాషలో ఎంత సరళంగా తన భాషను నేర్చుకుంటాడో అదేవిధంగా ఇతర భాషలు నేర్చుకోవడం అంత సులువు కాదు। వ్యక్తి के
विकास में सहायक हैं। बालक अपने हृदय के भावों को मातृभाषा में सरलता से प्रकट कर सकता है। శిశువు తన యొక్క మాతృభాషను మనసులో ఉన్న భావాలు మాతృభాషలో సరళంగా వివరిస్తాడు. వ్యక్తి के विकास में सहायक हैं. వ్యక్తి యొక్క ఆనంద వ్యాప్తిలో సహాయపడుతుంది. बालक अपने हृदय के भावों को मातृभाषा में सरलता से प्रकट कर सकता है. శిశువు తన యొక్క హృదయ భావాలు మాతృభాషలో సరళంగా ప్రకటించగలడు. నాగరిక్ के विकास के सहायक हैं. నాగరికుడు పౌరసత్వము కలవాడికి ఇది ఆనంద వ్యాప్తి సహాయపడుతుంది. रायबर्ड ने अनुसार मातृभाषा पर यथेष्ट ध्यान देने पर ही తగిన శ్రద్ధ తీసుకున్న తర్వాత కూడా और क्रिया की सत्यता भावात्मक तथा सृजनात्मक जीवन की पूर्णता का विकास संभव है. मातृभाषा का महत्व. మాతృభాష యొక్క గొప్పతనం. విభిన్న సిద్ధాంతోనే కథన్ కొంతమంది సిద్ధాంతులు తెలియజేశారు. मातृभाषा द्वारा शिक्षा के अभाव ने भारत को निश्चित ही विश्व के सभ्य देशों में अत्यंत अज्ञानी बना दिया है. ఈ యొక్క ఈ మాటని డాక్టర్ ఏని బెన్సెంట్ శాస్త్రవేత్త తెలియజేశాడు. मातृभाषा आनंद प्रदान करने वाले तथा शक्तिशाली साधन हैं. ఈ విషయాన్ని రాయ్బర్డ్ అనే శాస్త్రవేత్త తెలియజేశాడు. मानव के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध. बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरा भाषा लादान में मातृभाषा के निरुक्त समझता हूँ. इस बात को महात्मा गांधी बताया है. ఈ మాటని महात्मा गांधी తెలియజేశాడు. मातृभाषा के बगैर किसी दूसरा भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना विद्यार्थी के श्रम को आवश्यक रूप से बढ़ाना ही नहीं वरन उसके मस्तिष्क की स्वतंत्र गति को पंगु बना देना है. इसका कथन है वेल्स फोर्ड ने कहा. मातृभाषा का शिक्षण ज्ञान प्रदान करने का मात्र एक अवसर नहीं है वरन यहाँ तो बालक को मानव जीवन में दीक्षित करने वाला प्रमुख साधन है. इसका कथन जॉर्ज सेल्पुसन ने कहा. मातृभाषा बालक को अपने पूर्वजों के विचारों भावों तथा महत्वाओं की वृद्धि विराम से परिचित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है. इसका कथन है डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति रिपोर्ट ने कहा. हमसे बहुत मनुष्यों ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी शुरू में भले ही पिछड़े जाते हैं परंतु अंत में वहाँ अगला वर्नाक्यूलर स्कूल के लड़की से आगे निकल जाता है. इसका कथन है हरटांग समिति ने कहा. इस प्रकार मातृभाषा के लिए
कुछ लोगों को इसका सिद्धांतों ने बताए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बालक अपने मन के विचारों को इस भाषा में सफलता से प्रकट कर सकते हैं। मातृभाषा। इस रिपोर्ट में मातृभाषा को अपने पूर्वजों के विचारों के भावों तथा महत्वाकांक्षाओं की समृद्धि विरासत से परिचित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन कहा गया है। किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति रिपोर्ट ने कहा। बालक पहला पाठ अपने माता पिता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरा भाषा लादना में मातृभाषा के विरुद्ध समझता हूँ। यहाँ किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। मातृभाषा के बगैर किसी दूसरा भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना विद्यार्थी के श्रम को आवश्यकता रूप से बढ़ाना ही नहीं वरन उसके मस्तिष्क की स्वतंत्र गति को पंगु बना देता है। किसने कहा? फ्रेल्बोर्ट ने कहा। शिक्षा शास्त्र के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन से माध्यम से शिक्षा दी जाना चाहिए? मातृभाषा। डैश की बुनियाद पर ही दूसरा भाषा की नींव खड़ी होती है। मातृभाषा। कौन सी भाषा बच्चे के समुचित शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मातृभाषा। मातृभाषा द्वारा शिक्षा के अभाव के भारत को निश्चित ही विश्व के सभ्य देशों में अत्यंत अज्ञानी बनी दिया है। किसने कहा? डॉक्टर एनिबिसेंट ने कहा। इस प्रकार भाषा के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ। अगले पाठ में इकाई में शिक्षा का माध्यम से के बारे में आपको बताना चाहता हूँ।